64 সাল নিতে নংজোসে আন্দোলন ফাই পেকে নং নিজে ক্ষমতা তঙ্গু নং তোমা খালিয়া তাগু আবার এই কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট খাই দङ তার মানে তোমা ও গেটা টেপলন হাই বরং বাউতাবাজি মিথ্যাবাদী কাও আগে খাই দङ রোমান স্ক্রিপ্ট কিসু তেও মাইয়া রোমানের ভাষা আবো বাইরেনি ভাষা আবো কোন সুর মাইয়া লেন বড় সাকসাব না সান বিজেপি না সানো ঠিক আছে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার তাক সাবতম বিজেপি একে বিজেপি না সানো বিজেপি না ইন্টারলোকেটর সানো বিজেপি না সবকিছু সানো কে ইন্টারলোকেটর বিজেপি না আগামী দিন বরং মিথ্যা কৌ সাথে সাথে এমন জায়গায় পর্যায় সব থাকে তার বরং পাড়া হাবনার বুঝে তার বরং ক্ষমতা করবে বুবা গ্রাইনে চুনো অপমান খাইকে প্রথমত তীব্র মাথা যারা লিডার অবশ্য প্রশ্ন খাইকে দেবো খাওয়া তোমার মহারাষ্ট্র আমার মহারাষ্ট্র আর নিব আজ থেকে 1.5 বছর 1 বছর কাউন্ট তোমার সা এই যে বরং তাই থেকে কাও আবনো চৌ চিন্তা খাইনা দরকার আর তাই থেকে কাও আম বরং সানার মুচো যখন এডিসি এরিয়াও বা এডিসি নি প্রশাসন বরং ক্ষমতা ফাইমান পর বরং রাং চাকাও মুখা তোমা খাইনে পেপারও কামান পর বরং তোমা সা বরং সাবো ওয়ানসারাও তিপ্রাসা থাংসানো সবাইনান বগৈ ওয়ানসারাও যারা প্রেস মিডিয়া ইলেকট্রিক মিডিয়া বুকুংবারা লিডার অন মিথ্যা কাউ সাওই তি সাও পেপার আনি এই বুড়ি বদলনি বুমা বদলনি এই মনিহার দেববর্মা आं मा सासिनाय बाय मनहार देबबर्मा आं प्रश्न मा खालायसिनाय बा मा सासिनाय आंनि इउट्यूब बा आंनि ज्योतिष नुखे बा आंनि निउज माध्यम नों ज्योतिष नुखे आं नोना कायसा प्रश्न खालायनाय आंनि प्रश्न उत्तर नांथु आं नोना प्रश्न खालायनाय नों निजे आंनि सान्त्रि विधानसभा सालथां मनवा प्रोग्राम खालायफ्रा नों निजे साव पेपार साबो नाय पेपर के बनाया पेपर मिथ्या काउ साव आंसर मिथ्या काउ साव न पेपर विश्वास ताचा दे पेपर से माने विश्वास ताचा दे नों ने जे यूट्यूब राय दे नों सामाने काउ गाबो तंगो नों जे साइक लांगा पेपर से माने विश्वास ताचा दे जों विश्वास चाइया जिनि काउ बरक नि न्यूज रिपोर्टर तंग आबरो सनाय दे वानसारले जों सबायना नायो नष्ट खायना नायो हेगे सुयो साव गे नरं जे ए जे जिनि डॉक्टर मानिक साहा ठीक আছে डॉक्टर मानिक साहा सादा साका साया आबो ना प्रूफ बुकुरे प्रूफ दे फनुमाना भिडियो दे फनुमाना आबो फनुमाना करे न साधारण एकटा पेपर सैमान तैसन दन सारा तिब्रा तुल पार क्लायन के न निजे न सादि न निजे न साव पेपर न विशेष ताचा दि अब न निजे न आबर विशेष चाव के न कौन साबो पितो जानाय बाटपार हिंजानो यादन कौन बाटपार ताकलायसि दि सारा तिब्रा बरव आरो सेंदन पत्रिकाओ काखा किन्तु नि आरो प्रूफ दे तम हयतो सेंदन पत्रिकार बीजेपी नबो खायना कारिबो तंमानो कथा कथाय जोंतो हिया न रंगाय কিন্তু প্রুফ দে ফুলমায়া কিন্তু এই যে সান্দান পত্রিকা কিসা কামান তো ধরো তুল পার খাইকা আং বকক সামান কে 1 বছর 1.5 বছর কাম বুকুরা নিজেই শাখা নবকুরা টান দি আপনাকে মুসামরিয়া যখন ব শাখা এই ওয়ানসা বাংলাদেশ নি ফাইনাই মাসা ব বাইকে বুকা কারণ বুকুরা টানমান টাইম দি হিননে ধরো আবার ব্ল্যাকমেলিং কি প্রশ্ন ব্ল্যাকমেলিং ফাইনাল নাইকা আবার প্রশ্ন ফাইনাল নাঙ্গো নাইয়া ফাইনাল মুচু কি প্রমাথা নেতারনো ওয়ানসা যে কোনো একটা ওয়ানসা উব খাইকেবো ওয়ানসা আর যখন নির্বাচন কাঙ্গো ওয়ানসা পান টিপ্রাসাসে টিপ্রান বাঁচাইনে টিপ্রাসাসে হিংসাও ধরো বুসুক ব্ল্যাকমেলিং খাইনে আবন বগৈ বড় টিপ্রা মঠানি দুইটা চ্যানেল একটা কক সানতে কাইসানে কক সালিয়া যে ডঙ্গর টিভি চ্যানেল আবার কিন্তু টোটালি টিপ্রা মঠানি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক চ্যানেল ক্লিয়ার সাইমানো কিন্তু হাই হিমবা आं हामबायरिनान मुचु ब एकटा सत्य बास्तव न ब दिशाका ब फुनुका आं मिया हरनायका ब बास्तव कौन ताई उनुकिनो न्यूज ति सेलिया ब बास्तव कौक थाइजा ब बास्तव न्यूज एकटा तिसाना ब आं हामबाय मारिउ उ थाइजान बगजे किन्तु उ थाइजान बग हामबाय मारो किन्तु बिगो दुदिन आने अनेक प्रूफ दं बरं भिडियो क्लाइमा शर्ट काटिं खाइनार मन दं बरं जे मिथ्या कौक सामाने आं एकदिले दंगर टिभि नाम फोन क्लाइ बन सुंनाय इंचुं मानसे किन्तु मियानि दिनो जिता क्लाइमा आं बन हामबाय मारिउ बनि जे साका बीजेपी फ्लाइट काई जो पोस्टार फ्लाइट तनमाने तीव्र माथार नेताराव बा गुंडाराव थांगे जो सबायबाय पामान बगै आरो प्रथम सुरुंखा गंडगोल माने प्रथम जिता वाद बा सामाने आं खूब जुच्चा साका बास्तव पाउनो ब एतदिननि पर ब साइमांगा जेमन प्रस्मित देबबर्मा जेमन डेभिड देबबर्मा साइमांगा ब आसे साइमांगा आबन बगे ब बास्तव कौक साबन बगे हामबाय मारियो बनो আর যেটা কক সামানে প্রথমত এইভাবে ক্লাইমান পড়া আর যুব জমায়েত টাউনথু বা উমায়ংথু নি প্রথম দমকি ওই দেপি নাটানি হাই এইভাবে দমকিকা এরপর এলাকা দমকি রিমান পড়বো থাঙ্গে যত বরক হাজার বরক থাং জমায়েত হা প্রোগ্রাম মান দিনবো গাড়ি সেই জেপি নাটা প্রোগ্রাম খমিলঙ্গ যে জেপি নাটার প্রোগ্রাম হাইকে লামা কা সকা থেটারে নিকা হুঙ্কারিকা এরপরবো বিজেপি কর্মী মানিয়া থাঙ্কা
थामन पर नर नुखा गंद गलुंखा फ्लेक्स बाइका अमुका गारि कासुका गे बीजेपी सेरेबो थामसि बांगा तंगमालिया थांखा बुरो अटैक खाइजाबो बुरो कासो आरो नायना थांखा थां थांनिया बुरो अटैक खाइका नर नुखा फेसबुक नुखाना कि ब्राह्मण नेतार अनेक उबो माने आरो प्रशासन दंमान मगे हयदंलिया हायके अनेक खामु जिता पाताल कन्या जिनो खाइजामन हाय दास दा बलम लाथा तुई जिता आक्रमण खाइपेन नो यूट्यूब नो खाना महाराज निजे स्वयं तोय बन लगे तंग दा हारमान नो खाना दरो अमायका खाइना नै माने महाराज निजे गुंडा पार्टी तुई हाय खाइना माउ हायके उना नम खामु तिनी प्रशासन नो धन्यवाद माने प्रशासन कारण तिनी उंलिया अमा हाय जिष्णु कर्ता जे ब सामाने कौथैसा दङ जेनरम गाड़ी बाइके पाइ सालाइफ्र बन सामान दङ एकजन टप लिडार एडिसिनि तिब्रामत नेतार बरं बीजेपी बा राज्य सरकार बा केंद्र सरकार जे रां माने आबो रां न बैंक तने सुद बाइसे बरं गाड़ी कत कत पाइ कालाइफो इंगाव माइके सारा त्रिपुरा जन बुकुं बरं इमोशनल गेटा टिप्लेन याके थुइ मारा लेनाय हिने जेटा इमोशनल ब्लैकमेलिंग खाइ माने तिनि जरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग खाइमान कारण तिनि अनेक जन कोर्ट काचारी केस अंगै ता तिनि बरं केस साबो चालाने आखे डेभिड देब्रा निजे मासाका आ केस रंग चालावनाय बकरे मुसा करे ताबो होइराने अंगै दंगा अनबा ताकुर बुकुराव आखे प्रश्न देब्राबो निजे मागो साका जे रां घुस जानाय रंग व्यापार बा जारा बरं उद्र एमएलए एमडीसी रंग चाउ तो निजे मासाका एबो आखे आनि लोकल नि एकजन तिब्रामतनि लिडार ब निजे साका आं बुमुं सालिया आनि लोकल नि सामजे बजन एकजन लिडार नि बुमुं ब निजे साका जे 1 लाख टाका रां एक्यूजनिस काव कारी जै बेगाने बनि जै साव आं तिनि बुमुं उल्लेख खाइलिया कारण केवनि बुमुं उल्लेख खाइ बरं चिकन उथं हां नाया रियां साबो नेतान रियां सा रियां कारी चावै साव सेतो तो इबाबे सारा त्रिपुरा तिनि ब्लैकमेलिंग खाइ तिनि सारा त्रिपुरा बुकुं वराना जोंना थुंगै दंखा यूट्यूब एकजन निजे फेसबुक लाइव फाइ माने एकजन जेनारेल सेक्रेटारि त्रिपुरा मतन बनि जे साव माने फिस खाइमा बा फिस याम जत टक थारिना खामा बा जत उबं खाइमा खाना अमाय एकटा कौ साका माने भाषा अमाय न थांका जे बरनक मासा सारो जों सारो माने ताइ किसा तंके जों मासा सारो ब रहया नारपाय तनमान हि बसाव अमाय भाषा जे प्रयोग खाइमाने आरो साबो थांबा बुकुं बारास थांगो अमाय भाषा प्रयोग खाइका अब ताइ जा साका आनि अब न्यूज नि माध्यमे बा नि बजो जे खाइ तंके आनि विद्युत देबर्मा महाशय आनि ओकरा बजोदि खाइ तंके नं काइसा केस नांतो ओ देबर्मा जी बनिजे तिप्रामथनि गुंडा देबर्मा बनिजे साव जे तत्रा रासना न डेभिड देबर्मा तत्रा रासना नि बनिजे फेसबुक लाइव फाइ साव केस खाइने नांनाइब केस खाइब न फुनुंना नांनाय से बसाव फुनुंगनाय बिगत आगामी दिन फुनुंगनाय हिमान मते न मिया आखलि नक जत जरा बीजेपी थांनाय नक टक सबाय शेष खाइका आनि माननीय एमपी महाशय थाङै बेरायनायखा बदे तंमो बदे डिप्रेशन थांसाने तंमो बदे डिप्रेशन थांसान तंमो बसानाय रोमान स्क्रिप्ट नि पेपर आं सिसा मासानाय एके वंनाय सायके जे रोमान स्क्रिप्ट बरं निजे साव आं आखलि बुखनाका जे 1964 सालते रोमान स्क्रिप्ट आंदोलन खाइते ताबो आसु सफायका ता बुरिया आं प्रश्न खाइना मुचो अब सानेके साबो आखले आं खानाका अनिमेश देबबर्मा जी माने सुकुनि मामा अबां साया सुकुनि मामा आपने कहा एवं आपका चेयरमैन त्रिपुरा का चेयरमैन महाराज भी कहा था एक प्रोग्राम में क्या कहा सुकुनि मामा कहाँ है ऐसा बोला मैंने सुना एवं यूट्यूब में भी है प्रूफ है अभी अलबा साना मुचो सुकुनि मामा बनिजे साव जे 64 सिमा आंदोलन खाइते ताबो आसंगा आंनो प्रश्न खाइना मचो ताकुरा तिब्रामथा लिडार नेतार आंनो प्रश्न खाइना मचो आं प्रश्न खेनचो चुमुकतमा अनिमेश देबबर्मा नुंबो एक दिन एमएलए हा बिजेरांखो तिनि जरा रोमान स्क्रिप्ट आंदोलन खाइना नंबो एलायंस पार्टनार नुखा सरकाराव तंखा रविन्द्र देबबर्मा नंबो एमएलए अंखा एवं सरकार पार्टनार तंखा न तुमनमुगे आप एवं नेशनल पार्टी कांग्रेस सरकार एलायंस पार्टी न सरकार चाका न आप तुमनमुगे खैलिया न तुमनमुगे रोमान स्क्रिप्ट आप तुमनमुगे चालू खैलिया जदि 64 साल हইতে শুরু के तुमनमुगे खैलिया आनो बथे जवाब दि ताबुक रोमान स्क्रिप्ट आंदोलन खाइनार समय আর আরেকটা কথা সিপিএম নি এই লুটোয়া নেতারাও চুনুপুটি নেতারাও সেই তোদের বাবু রোমান স্ক্রিপ্ট নি মাখলানি চালু মাখলানি কিছুদিন কা আন্দোलन তাইজা প্রশ্ন যারা সিপিএম নি माओवादी दल जदि खाइ तंके नरं मा आंदोलन खाइमान नखा
নরম 25 থেকে 35 বছর সরকার খাইকা আপনি নরম মকল দে খাইতং মানা মকল নুঙ্গে আইদে নরম তো মাম খাইমিয়া দ্রো রোমান্সকে বলছেন 64 সাল নেতে নংজে আন্দোলন খাই পেকে নং নিজে ক্ষমতা তঙ্গু নং তোমা খাইলিয়া তাবু আবার এই কক বরক রোমান্সকে হিসাই দঙ্গা তার মানে তোমা ও গেটা টেপলেন হাই বরং না বাউতাবাজি মিথ্যাবাদী কাও হাইগে খাই দঙ্গা রোমান্সকে কিসু তেও মাইয়া রোমানের ভাষা আবো বাইরেনি ভাষা আবো কোন সময় মাইয়া নরম ইন্টেল এই সংবিধানে কক সাও সংবিধানে কোনখানে অমহাই সিস্টেম করে যে বাইরেনি ভাষা ন ওবাই খাইনান বগৈ সিস্টেম নং নিজেनो সাদি নং নিজে সাও ওয়ানসা ভাষা বে খাইনান চীন ভাষা ন শেষ খাইনান বগৈ ওয়ানসা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বে খাইনান নো जों কখনো মানা নামায়া ইনকে ইন্ডিয়ানি যারা সরকারও তোমরা বা ইন্ডিয়ানি যারা তার 22টা যে ভাষা এবং তোমরা ইন্ডিয়ানি যারা সংবিধানি মোতাবেক যারা তোমরা বরং সেম কক তার সাথে আই তোমার রোমান্স কে প্লেনে বা আন ইন্ডিয়ানি ভাষা লুপ্তং থানায় ইন্ডিয়ানি ভাষা বে যে প্রয়োগ মা খানে ওমা সাউতা নরং যেটা ওয়ানসা কও বে খাইকে চিনি লুপ্তং থানায় সাউ রোমান্স কে বে সুইদং সাউ ও মাইতা তাই থাইছে আং চ্যালেঞ্জ দো বড় হিম্মত তুমকে आंनो प्रूफ रितु बा न्यूज रिपोर्ट बा न्यूज इलेक्ट्रिक मीडिया माते रिपोर्ट रितु যদি যে তিনি মাননীয় হোম মিনিস্টার বা অমিত শাহ জি ব যদি যে বড় ন ইন্টারলোকুটর রুখা বা ইন্টারলোকুটর রুনাই বা ইন্টারলোকুটর রুখাই যদি যে সাই তংকে প্रूफ रितु শুধু আং তাইছিন বারবার সাকা বরং বরক ন মিথ্যা কক সাথে সাথে এমন জায়গায় পর্যায় সব পাকা তার বরং পারা হাবনান পর্যন্ত তার বরং ক্ষমতা করে আমায় পর্যায় সব পাকা বরং লাথা তৈ রুফে বুনাই তাবো আমায় অবস্থা সব পাকা আমনে বরং দালা সাই বরং না নারক নান বকে আং তাইছিন সাকাপ্লে 8 তারিখ ফাইगा इंटरलोकेटर 3 फाइनाय 12 तारिख बरं साका 8 तारिख फाइलिया 12 तारिख जरूर आएगा आं 10 तारिख आं नुनो फुन फ्लाइ सामान दङ 10 तारिख साउ 12 तारिख फाइना आं 10 तारिख ननो साजाक दङ इंटरलोकेटर नि आएगा है आपरो सामन तो कारण যদি সে ইন্টারলোকেটর নিগে স্টেট নি যারা সরকার তোনে বরং বুঝিনা নাং বরং আরো রিপোর্ট ছপাইনা নাংনাই বা বরং বুঝিনা নাংনাই প্রশাসন টাইট খাইনাংনাই প্রশাসন সঠিক উবো খাইনা নাংনাই একজন ইন্টারলোকেটর থেকে বড় নাইসনা নবই বড় নাইকাম খাইনা নিচে বড় রিপোর্ট ছপাই ইনি ছপাই আনবগৈ যেটা ইন্টারলোকেটর হিমানে আবার মিথ্যাকাও বরং প্রুফ ফুংতো আং চ্যালেঞ্জ খাইও আর গ্রেটার ট্রিব্যুনাল আং তাইছিন সাকা বরং মিথ্যাকাও হায়কে তমানবগৈ তিনি মহারাজ আকলি সংজাক্র বব মাসাকা অনিমেশ সাকা এডিসি বিশেষ করে এডিসি এরিয়া নতয়ে চং গেটা টিপ্লেন খাইনা নাইও আর তাই থেকে কাং নন কক সানান মুসনায় টিপ্রাসাকা সুক দুক ন্যাশনাল পার্টি সুগিয়া বা এই কেন্দ্র সরকার আর সুগিয়া সানাইসা নং নিজে বসাও যে কখনো সম্ভবিয়া বাগি মাইয়া নং ইব উদয়পুরকে একে অমরপুর থাঙ্গে মেই সানাইসা নং বাইকে তাবো আঞ্চলিক দল খাই বরং ব্ল্যাকমেলিং খাই তাক তোমার বকে গেটা টেপলেন খাইনাই নুং ব্ল্যাকমেলিং সাইতাও আনো উত্তর দিবা হিম্মত তোমাকে উত্তর দিতে তাই বানারা অনেক প্রুফ দं নুং যে অনেক দালা সামনে আনা রেকর্ড সব প্রুফ দं গোबां প্রুফ दं তিনাং তাইবো নাক মুইতমাকে উলো সানাই সময় মাংকাং সানাই দङ তাইবো তুকিটাকে আং উবো খাইনাই আং লাস্ট ইবনে সানাই তাকুর বুকুর অনেক দুঃখ শহীদ মা সামানছে যারা তীব্রমাটা লিডার তামাই আং অনেকজন জোগাড় দङ বরং বাস্তবতাও ফাইনা নাই দङ যে চনো ব্ল্যাকমেলিং খাইজাকা কেস ক্লাইকা মুকলাইকা তো মুকলাইকা তা চনো কেউ বাসাইনাই করেন সাইতা আনবগে আং বরনো কইও ফাইদি তাকুরাও ফাইদি বিজেপি রিনা নাই দङ সবকা বিকাশ কোনো এর জাতি করে কোনো মুসলমান করে কোনো খ্রিস্টান করে যতনো মিলে তিনি থাংসা খাই যতনো উন্নয়ন খাই নাই দङ যত যেদিন থাংসাউয়া সেদিন উন্নয়ন খাইমিয়া যত যেদিন একুয়া কোনো সময় উন্নয়ন খাইমিয়া ফাইদি একুং ফাইদি উন্নয়ন নাই মহারাষ্ট্র নিজে নরং সঙ্গী মহারাষ্ট্র মারা যেদিন থাকবো নিজেই সাইরা ন একদি ন নাইকে আং রিনাই কিন্তু গেটা টিপলেন ছাড়াও চং রিনাই আবলে মাইয়া ন আখলি খানা মিয়া তোমা অনিমেশ দেববর্মা শাখা আইপিএফটি ন বাইকে খাইনা না আমক চং দিল্লি থাং এই রাহুল গান্ধী মা সালাইকা মহারাষ্ট্র শাখা বিজি রাংখল টিকেট ইয়ানবগে চং হাইগা তাক আলাদা চং মাবা শাখা এবং মাখলাইকা এবং তীব্রমথাবো পার্টি উংখা হিসাবে বরং হিসাবে মানো এবং দেবী দেববর্মা শাখা শুক্রাচরণ হারাইন বকে যাং মাবা চাও তার মানে তোমা অল চংসানান থাঙ্গে তীব্রাসানে উন্নয়ন যেতে বিজেপি রাও খাইনা নাইমান ন কাসনান বকে বরং তীব্রমথা পার্টি খাইজাকা এই তীব্রমথে বেশি দিন দঙ্গা যত পস্কাম থাকা গুন্ডা পার্টি সিপিম না হাই তাক শাখা বলে কুবামতো যত নলেজ দङ আবাস সানাय আনমগে তীব্রমথা স্ট্রিপ তীব্রাসাকে শেষখিনি তীব্রাসানো বাগান সौनानै তীব্রাসাनि পুকুরা আও বিথিरि बुथारनानै
टिप्रासन नक सबायनानै मियाबो सबाय जाखा टिप्रा गणतन्त्र दिगा बरं गणतन्त्र हिसाबो किन्तु बरं गणतन्त्र माने या टिप्रासनि बागान सबाय टिप्रासन वाक बोथार टिप्रासन नक द होय मुबो खायने टिप्रासन आक्रमण खायने टिप्रासन बुथार बो बुथार का मागे बुई बुथार का अमाय खायने मागे टिप्रा मथा तुयंगो टिप्रा मथा आगामनि दिनाव तंगया उसोनो आनकाव जतन खुंपायखा नरं नायदि नाय आं जिता सामानि नरं आनो इ जवाब रनांथो जवाब চাই প্রালেন বড় সাক সাবনার সান বিজেপি নারা সানো ঠিক আছে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার তাক সাবতম বিজেপি একে বিজেপি নারা সানো বিজেপি নারা ইন্টারলোকেটর সানো বিজেপি নারা সব কিছু সানো ইনকে ইন্টারলোকেটর বিজেপি নারা গেটা টেবল বিজেপি নারা আবন বগরা চিনি জিষ্ণু কর্তা সার এবং চিনি রেবতী মহাশয় মাননীয় এমপি বরং তো বারবার সাই দংলে মান কেন্দ্র বিজেপি মাধ্যমে মানে আंबो সাই দং গত বছর আंबो সাকা মানকে বিজেপি মাধ্যমে মানাই নরম বিজেপি আন্ডার ফাইসিদি বিজেপি মাধ্যমে তাংদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিজেপি খাই দङ এবং সেই বিজেপি খাইমান নরম ফাইসিদি বিজেপি যত ফাইফাইনি সাই দংলে নং ম থাঙ্গে দাবি খাইনাंगले আচ্ছা কথাইসা সানাই এই যে বর্তমানে অনেক যিনি আস্থা বলংথু বা এদিন প্লেন গাতিও বা প্লেন যেটা প্লেন ত্রিপুরা যাওয়া এয়ারপোর্ট মহারাষ্ট্রে যেটা মূর্তি খাইছে আবেগি মথার দাবি খাইবানি গন্দা সারা গন্দা তৈসা খাইকা আবেগি মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা মথার দাবি খাইবানি আনা কথাই সাসেই হাতাই কতর বড় মোরা আবনা হাতাই কতর খাইজা এবারে ত্রিপুরা মথার দাবি খাইবানি আবার বিজেপি খাইবানিয়া বিজেপি বুকুমবারান বগে সারা ত্রিপুরা এবং অল ইন্ডিয়ান বগে নরেন্দ্র মোদী কি চিন্তাধারা খাইতাম আবাজন বৈধ চাদি যারা সারা ত্রিপুরা বুকুমবারা যারা তংনার বৈধ চাদি ফাইদি ত্রিপুরা বিজেপি যত হাত পাইদি সমান তালে নরেন্দ্র মোদী অলরেডি শাখা এবং বিগত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানে যেই বিল পাস খাই দিল্লিও রখা টিটিসি খাইনান বগে উন্নয়ন খাইনান বগে সমান তালে যেটা সিপেন সামনে কেউ খাবে না তা হবে না বরং কক সাগা কিন্তু বাস্তব খাইলিয়া কিন্তু বিজেপি বাস্তব খাই দঙ্গো কেউ চাইয়া সমান তালে খাইলে ন টিটিসি ঘোষণা খাইলে নাই তো আবনসে সেই টিটিসি ঘোষণা নাই মানে লোকসভা ঘোষণা নাই মানে সময় ত্রিপুরা মথার থাঙ্গে আন্দোলন খাই বরং টিটিসি মারিয়া গ্রেটার ট্রিপুরেন্স মানাই বরং আগ দিল্লিও থাঙ্গে বরং আন্দোলন খাইকে আউ টাইম আন্দোলন খাই অনিমেষ দেবরাম নিজেই শাখা আং কমান্ডার না 12 চাকা লাগাই যে মানে তোমায় নাই গাড়ি 12 চাকা লাগাই যেটা খাই মানে আবো গাড়ি নাইয়া আং 12 চাকা মেন গাড়ি আসাম বড়ি বা এটা আবো গাড়ি সে নাইও মানে গেটা টেবলেন সে নাইও এডিশনাল টিটিসি ক্লাইমা চুংনাইয়া আবো হিমপরং আপনো সাইয়া কে আন্দোলন খাই বিরোধী দেখ খাই ফাইও আবন মগে তিনি চং ত্রিপুরাও তাইবো 2 বছর কাউ উন্নয়ন গাও তাইবো 2 বছর কাউ ডাইরেক্ট ফার্মান গাও তাইবো 2 বছর কাউ বেলেসি দপ্তর মানে অনেক জিনিস রাইরা বুকুমবারা এডিসি রেক মান তুম বুকুমবারা তোমা ওয়ানসা তোমা মুসলমান তোমা হিন্দু তোমা মুসলিম চাকরি মানান কক মালিয়া তিনি বরং এই ত্রিপুরা নেতারাও বুকুমবারা ব্ল্যাকমেলিং খাইনাইরাও বরং বাধা খাইমান বগে তাক মালিয়া তাক মানান সময় তো যেহেতু গেটা ট্রিপুলেন যিনি ন্যাশনাল পার্টি তথা কেন্দ্র যে সরকার তারা বছর নাইকে নতুন আঞ্চলিক দল খাইনা নাম ফাইজি তাকুরো বুকুর আন্দোলন যতন সানান মুচো কোন আঞ্চলিক দল কোন খাইনা নাইয়া ডাইরেক্ট ফাইদি বিজেপি তাক রনাহিন সাইতো নরম যত ফাই যত নালানে বরক মুনিসিন বয়স বুসুক থাংনাই বিজেপি নাই গুলো আরো 15-20 বছর সরকার চানায় 15-20 বছর যদি সরকার চাকে তাক যে আসাইনাই চাই আবন 20-25 বছর নাই তাক যে আন্দোলন খাইনাই নরম বয়স থাঙ্গি পাইনাই বরক মুনিসি বুসুক বাচ্চানাই এই সময় নামে বরং নিজেই শাখা 75 বছর রং থাঙ্গা চুং তাই বুসুক আন্দোলন খাইনাই রনাই সিং টংকে চুং নানা নাঙ্গো তাইसिन जिटा कक सामने फाइदे चुं जत टिटिसि जराफा चुं नाना नांगो जत फाइफाइदि सहयोगिता खाइदि टिटिसि नालायग्राना बरं जे बुकुमबारान ब्लैकमेलिं खाइ बरं निजेरा चुं नरम नखना चुं सारा ত্রিপুরা जाव जुनाला डिप्रेशन खाइमान तोमराबो डिप्रेशन खाइ जे 19 जना इएम बरं जे नक 18 खान बा 20 खान पिलार खाइ बरं जे 17 लाख 22 लाख के बरं नक ना रांगना बरं जे नक तांलाय माने नखना पुनर्चन्द्र जमाते जेबे नक माने सेबे ब्लैकमेलिं खाइका বিগত এডিসি ক্ষমতা তংফ্র যারা ক্ষমতা তংনা বরং ইন্টার এরিয়াও বিল্ডিং টাঙ্গাই নক রিমানফো চুংনখা তিনি এই 2 বছর ত্রিপ্রাসান নেতার 2 বছর ক্ষমতা 2.5-3 বছর কানেকা ক্ষমতা ফাইমান বড় কাইসা নক তাঙ্গিরিকা কাইসা তুই দে কাইরিকা কাইসা নক কিচিক দে তাঙ্গিরিকা কাইসা নি লামাদা তাঙ্গিরিকা ফুদু ফুনুমান ত্রিপ্রাসান নেতার বরং নিজেন বরং নাই দে গাড়ি ভাই পাইকা ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী অমাই গাড়ি কায়াকো ত্রিপুরা রাজ্যনি এমপি কায়াকো অমাই গাড়ি আকলি
ano masa Agartala tongnai masa strai masa ano sapayo ba pre ruling depor mani ba omogi emni gari nugani obakanu khabe sapayo ba stop haike khlai Tripura sarono bukungbarono khlai tongka amno takur bukuro norong phirok di joto phirok phaidi Tripura sanmugoi na hamkrai nene ge BJP yakrom na BJP yakrom unon khaine borong naide borong jita samane khiten bogoi national party tak nok bagi national party tatang ni chung ha sanang tak tumon bogoi block division laiba khiten bogoi nok ne khiten marnai nok tumna bogoi dak borong block division rai anuboto kokthai uttoli di Tripura matha leader neta ro Tripura san ina borong age sajak je khiten bogoi nok ni bogoi laman bogoi national party tatang ni khiten nangya nok naya jaga sanango ha sanango geta triple nangge non geta triple naga dita tumon block division tabu ri tak tumor bagi block depression borok no blackmailing khai tong abar block depression diri nok ria khite ria reka maine nei no sa reka bagi national party tatang ni tammo ge reka bagi tak andolon khai tong bo rang khogjaka nogo mairung jita sajane borok munishuni jita sajane abo porjonto kerasi hui obo khai jaka no nokha gatai thajaka thangnai 2023 বিধানসভা নির্বাচন সিগাঙো ani শান্তি বাজানি এই নরেন্দ্র রিয়াং বরং 2-3 জন তুই BJP মাস খাইপেকা আরো সবচেয়ে উদ্যোগ লানে আংনো নাও কারণ মথা নি গোপন তথ্য বিদাং সিও আনমগে আংনো উদ্যোগ নাও বরং বুঝাই আংনো তুখা বা এরপরে যতবার আলোচনা খাই বো ফাইকা ও সময় নরেন্দ্র রিয়াং না বনিজে সাজা কানো 2-3 বার সাকা महाराज নিজে ফোন খাই সাকো 2023 इलेक्शन के बाद जरूर पिटाई करेगा अरे सापो बुनाइफो बनो हाई सापो अनबगै बनलोगे फाइनल 2 जन आबार फिरक मा थांगा ओइबोदे Tripura थांसा नेता खाइने राव Tripura थांसा खाइने न ओबोदे Tripura थांसा खाइने राव पार्टी जे कुना हमजक मानो बनिजे साजाक पार्टी जे खाइने खाइ तुंथो किन्तु Tripura थांसा अंगै NRC बे सिबिन समय बसाव आन्दोलन मा खाइलेने जोंबाबो पुइतो जाव पुइतो साका किन्तु ताक तुमा खाइका आबनो उल्टा फुनुक तंगा आबमगे बरं बुजुक लाथा फुनाय बुसुक बुनाय जेजौ बुथो आनि माननो बिदु देबरमा साथे हाय नुं या याथे खाप तंगो बुखालाय यांग से फाइका BJP से फाइका इन्दि आमगे BJP फाइबे पेका नं जेसेबो याथे खारि एजे नरन जे गोपन तथ्य आग्ले डेभिड देबरमा किसु कारेका प्रस्मित देबरमा कारेका आसे साथायबो गोपन तथ्य नखरते तंगो नरन निजेर पाय